Saranyuman Jamana Jazakallahu khairan alaman garam khaira Jazakallahu khairan alaman Saranyuman Jamana Nyumanya tebsigi bau khairan alaman garam Nyumanya tebsigi ra khairan alaman garam. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مشاهدي الأعزاء، معكم في سلسلة الدروس العلمية في كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. وقد وقفنا في وسط كتاب باب أو فصل المبدأ والمعاد وصفات التوحيد التي جمعت في سورة قاف. أمي الله سبحانه وتعالى أمي دميني في أما يفضلي أمي شريا كفو أكلين دي باتو منسا يكين سرف جنيون تعالى. أمي شريا كفو أنكتي محمد صلى الله عليه وسلم على كجندو أكتشدندو. أمي على الدلي على كسين نما تشاياكا ناسو دنجو ونجنيون an islam ñuma bela jele fokata se alkiyama doma o temenu ko ambadum kuma wula son harama ye Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai wa tabulu la son harama o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam tara tabulu min fe imam be fe ka kanda ka kisi alkiyama don ko ye ikata alakira ko sallallahu alaihi wa sallam wa tora ma fɛn o fɛn taabolo ko la diinɛ baaraw la o ye ko minnu sigira hakilinaw kan k'aw sintin k'u kɛ ko kura ye
ka d'a kan o kokura sintilenw bɛɛ lajɛlen bɛ jate fili ye alakira de ko ten sallallahu alaihi wasallam. wa fili dun sara ye jarimɛ tasuma de Ala k'an kisi. o la an badenw an bɛ an ka walada kɔnɔ, walada min ni a bɛ kitabul fawaid libn qayyim al-jawzi, an b'o o kitabu in waladaw kɔnɔ. an ka walada tɛmɛnen na an jɔra ibn qayyim al-jawzi ye fasulu min bila, a ye kalansen min bila ɲɛnamaya danni kan ani ɲɛnamaya banni kan, ani tawhiditigiw olu mankutun ye jumɛn ye. fi surat al-qaf, kuranɛ sura dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko qaf. o ye fɛnw minnu fɔ o kan. an ka walada tɛmɛnen an jɔra o kɔnɔ. bi an jɔra yɔrɔ min na n'Ala sɔnna a ma an b'a ta o yɔrɔ la. nka yan n'o cɛ an y'a ye ibn qayyim al-jawzi a y'a yira an na k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a a yɛrɛ mankutun sabati nin sura in kɔnɔ, ka tila ka ɲɛnamaya daminɛ ani ɲɛnamaya laban ka olu sabati nin sura in kɔnɔ, ka nabiɲumanya ka kuma o kan ni sura in kɔnɔ, ka kuma mɛlɛkɛw kan, ani nin bɛɛ lajɛlen adamadenw tilalen bɛ cogo min na, adamadenw tilalen bɛ cogo min na tilayɔrɔ fila. o la a kumana o bɛɛ lajɛlen kan. o tuma na alikiyama ko fila min fana b'a kɔnɔ a kumana o kan, alikiyama dɔgɔmani ani alikiyama ba, a kumana olu kan nin sura in kɔnɔ. nka an y'a ye an ka walada tɛmɛnen na maaw bɛ maaw la minnu bɛ adamaden i sa ka kunu u b'o o nakari k'a kɛ i n'a fɔ ni dɔrɔn don farisogo sen t'a la. an y'a ye ibn qayyim al-jawzi a ye kuranɛ ayaw minnu nana ka ninnu jaabi, a ye nin bɛɛ lajɛlen walawala an ka walada tɛmɛnen na. o tuma na maa minnu bɛ ka o nakari k'a fɔ ko adamaden bɛ sa ka kunu, k'a fɔ ko adamaden bɛ sa de wa a sogo ni dugukolo bɛ ɲagami ɲɔgɔn na, o y'a bannen, a tɛ segin ka na bilen. a ko maa minnu ka hakilina ye nin ye ko i b'a sɔrɔ hakilina dɔw b'u bolo n'u b'o kɛ dalilu ye u bolo u ka fili in k'a sɛmɛntiya k'a kɛ tiɲɛ ye. ko n'i y'u ka o hakili wasuwasu hakilina olu, u ka o hakili wasuwasu dalilu ninnu, n'i y'olu lajɛ ko i b'a sɔrɔ u lasili ye fɛn saba ye, fɛn hakilina suguya saba ye. o de ye an ka bi walada ye. قال المؤلف رحمه الله شبه المنكرين للمعاد أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص.
a fɔlɔfɔlɔ u ko tuma dɔ adamaden dantanfɛn ni a sara ko a farisogow a sinfɔnyaw olu bɛ ɲagami dugukolo la dugukolo bɛ tunu n'a ye ka taa se cogoya ma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka min walawala bilen k'u bɔ ɲɔgɔn na ka segin ka na kura ye sogobuw tununa jelisiraw tununa nuguw ni fɛnw olu bɛɛ tununa fɛn fɛn ye bumafɛn ye sa farisogo la o bɛɛ lajɛlen tununa k'a tɔ to kolo ye ji tɛmɛsiraw fiɲɛ tɛmɛsiraw a bɛɛ tununa cogo jumɛn k'olu bɛ se ka segin ka na cogo jumɛn olu bɛ se ka segin ka na u cogo kɔrɔ la tuguni ko an k'a lajɛ hakili la ko bɛ se ka segin ka na cogo jumɛn hali ni adamadenw hakili faamuyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo u bɛ se ka segin ka na cogo jumɛn ka na cogo kɔrɔ la i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ nin kɛra u ka hakili wasuwasuw a dalilu ta yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك ko se ka danni kɛ ko sirilen tɛ nin ko ninnu ɲɛnabɔli n'a walawalali dɔrɔn kan ko ye ko nin ye fɛn fitinin dɔrɔn de ye se sirilen tɛ o la n'an bɛ ala ka se ko kuma fɔ ko se sirilen tɛ danni kɔni seginni na ka na kuraya la k'a bila cogo kɔrɔ la ko se sirilen t'o la o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko se ye fɛn min ye a filanan a sabanan a salisu anna dhalika amrun la fa'idata fihi aw innama al-hikmatu iqtadat دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا كن يرى يكومي كوكو نفماتو داني ni ma fɛn sara a bɛ tila ka wuli ko discussion ninnu ko nafa t'a la o i bɛna nafa jumɛn de sɔrɔ a kɔfɛ ko ka d'a kan munna a bɛ fɔ ko nafa t'a la ka d'a kan kuma bɛ adamaden min yɛrɛ kan adamaden qualité o tɛ ka ban n'a y'a sɔrɔ ko saya bɛ ka kɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ɲɔgɔn sama adamaden bɛ sa a bɛ kunu a bɛ sa a bɛ kunu ko an bɛɛ ɲɛ tɛ adamaden qualité la wa a bɛ ka tunu wa est-ce que a bɛ ka tunu dɔ bɛ sa dɔ bɛ balo dɔ bɛ sa dɔ bɛ balo donc ɲɛnamaya ma jɔ o ɲɛnamaya ma jɔ adamaden qualité ma ban wa ɲɛnamaya bɛ nin cogo in na bada a tɛ ban yɛrɛ sa donc nin discussion nafa t'a la ka d'a kan kullama mata jilun khalafahu jilun akhar tuma o tuma ni manton dɔw banna manton wɛrɛw bɛ na ka na olu remplacer ni siècle dɔ banna siècle wɛrɛ bɛ na tuma dɔw u bɛ ɲɔgɔn kalama tuma dɔw u tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ o bɛ komi i n'a fɔ anw filɛ san 1000 ka kɔn an ɲɛ maa dɔw tun bɛ dugukolo kɔ kan an tɛ fosi kalama olu ka foyi la an bɛ se ka kunkurunin kɔni an bɛ se ka bɔ olu kalama lakalili sira dɔw fɛ tuma dɔw o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye Allahu alam ka d'a kan kisalakalilaw olu ye nkalon faso dɔ ye walima nkalon woloyɔrɔ dɔ ye donc a mana kɛ cogo o cogo détails minnu b'u ka ɲɛnamaya la an tɛ olu dɔn olu fana tun bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ bɛ na mɔgɔ dɔw bɛna kɛ dugukolo kɔ kan u bɛna kɛ tan u bɛna kɛ tan u bɛna kɛ tan u tɛ foyi dɔn a détail la a bɛ komi i n'a fɔ bi
an bɛ ɲɛnamaya la an bɛ kunkurunin dɔrɔn de dɔn u ka ɲɛnamaya la cogo min na ko wa ko ɲɛnamaya bɛ nin cogo in na dɔ bɛ remplacer dɔ bɛ dɔ remplacer dɔ bɛ dɔ nɔrɔ bila wa hakaza al hayatu ila an tantahi ko ɲɛnamaya ti ban fa amma an yumita an-naw'u al-insani kulluhu thumma yuhyihi ba'da dhalika fala hikmata fi dhalika o tumana k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ adamaden qualité in a ɲɛ bɛ min na nin ye a kunkolo b'a la kunkolo in na ɲɛ b'a la tulo b'a la nun b'a la da b'a la hakili b'a fɛ kan b'a fɛ bolo fila b'a fɛ disi ni kɔ bolo ani senw olu b'a la ani a kɔnɔnafɛnw a bɛ fɛnw kanu a bɛ fɛnw kɔniya a bɛ fangalakow kɛ a bɛ dɛsɛ ko dɔw la a bɛ ko dɔw ɲɛnabɔ wa hakaza ko hadamaden qualité min filɛ nin ye ko k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala b'o faga ka tila k'a ɲɛnamaya o kɔfɛ ko kunsi t'o la kunsi t'o la فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول ويني حكينا وسوسو من فني كو قرآن أي أجابي لاسلي سباكا جابي نون بيبي بولي لاسلي سباكا ولاسلي فرو براهين المعاد كفو سيغاتا saya kɔfɛ don min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko yawmul ma'ad nin dɔw b'a f'o ma ko yawmul qiyama ko dalubaw minnu bɛ yen o kan ahaduha a fɔlɔfɔlɔ تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم ko dalu fɔlɔfɔlɔ o bɛ fɛn min sɛmɛntiya o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala min yɛrɛ ye kotigi ye dɛ a b'a ka dɔnni de fɔ a b'a ka dɔnni valeur de yira tuma jumɛn maa jaabili la maa min ye ninnu ta ɲɔgɔn fɔ ka kɔn a bɛ komi nin tɛ ko kura ye o ka saka kunun ko o nakari o tɛ ko kura ye nka ni maa dɔ y'a kɛ alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam maa dɔw y'a kɛ ka kɔn o min kɛra nin ye ko Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a dɔn k'a fɔ maaw bɛna sɔrɔ adamadenw na minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala y'o tigi jaabi cogo la i b'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye mansa min a ka dɔnniya ka bon a ko o tigi jaabili la man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim a ka ɲininkali de kɛra k'a fɔ ko jɔnni de bɛ kolo segin ɲɛnamaya la kura ye k'a sɔrɔ a mɔɲɔmɔɲɔna an balimaw magan kafiriba dɔ de nana don dɔ la saboteli bolo ma yɛlɛ bolo ma lagosili bolo ma a taara kolo kɔrɔba dɔ de ta ka na n'a ye ka na alakira sigilen sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam e de b'a la k'a fɔ an bɛ sa an bɛ kunu ko Alahu subhanahu wa ta'ala de b'o kɛ wa sakakunu in bɛɛ kɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ tila k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya k'an sara kura ye an ka kɛwalew la nin ye manamanakanba ye dɛ
b'o kumakan min kan k'a fɔ n'o anw hakili tɛ se ka sɔn o ma cogo si la alakira muhamadu ne ko e ka ala o min n'i ko ko a b'an sa k'an kunun kura ye ne ko nin kolo min filɛ ne tɛgɛ kɔnɔ nin ye n'i ɲɛ b'a la a kolo in kɔrɔla fɛn ɲɛnama dɔ de don dɛ a sara a mɛnna wa filɛ a kolo b'a la ka mɔɲɔ ne tɛgɛ kɔnɔna na e yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ko e ka ala bɛ se ka nin fɛn ɲɛnama sina min kolo min filɛ nin ye k'a segin ka na ɲɛnamaya la tuguni i n'a fɔ ne bɛ cogo min na ne ni ɲɔgɔnnaw a bɛ se k'o kɛ a b'a dɔn cɔ kuma min tun fɔra a laɲini y'o ye mɛ perewu filɛ nin ye kɛnɛ kan kolo filɛ f'a bɛ mɔɲɔ e ka ala bɛ se ka nin ɲɛnamaya kura ye wa Alahu subhanahu wa ta'ala y'a jaabi kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ qul ciba a fɔ a ɲɛna ale n'a ɲɔgɔnna bɛɛ yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ko kolo in tun tɛ yen ko i ka kɔrɔ a danna de o de kosɔn a filɛ e tɛgɛ kɔnɔ nin ni a danna ka kɛ dantanfɛn dɔ ye o y'a ka ɲɛnamaya kɛ o sara fo kolo in nana ka na kɛ nin cogo in na ne ko min y'a dan ka bɔ fu la k'a bila ɲɛnamaya la yan'a ka se nin etapu ma o de ka gɛlɛn wa a salen kɔfɛ k'a segin ka a kuraya o de ka gɛlɛn jumɛn de ka gɛlɛn ka fɛn k'a bɔ fu la ka na n'a ye o de ka gɛlɛn wa fɛn tiɲɛlen kɔ k'a segin k'a réparer o de ka gɛlɛn a fila la jumɛn de ka gɛlɛn o bɛ ka ko ta ni hakili min ye dɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ k'a jaabi ka bɛn n'o hakili kelen yɛrɛ ye qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra min sera k'a dan ka bɔ fu la o tɛ se ka dɛsɛ k'a segin kura ye sabu seginni a kan o ye nɔgɔman de ye o mɛ k'a dan ka bɔ fu la o ye gɛlɛman de ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala sera ka gɛlɛman kɛ munna a bɛ dɛsɛ nɔgɔman na munna a bɛ dɛsɛ nɔgɔman na an kana taa yɔrɔ jan an ka misali surumanin ta anw ka jamana kɔnɔ yan misali la mobili bɛ tiɲɛ anw fɛ yan bolifɛnmafɛn ninnu bɛɛ mobili bɛ tiɲɛ motow bɛ tiɲɛ nɛgɛsow bɛ tiɲɛ n'u tiɲɛna an bɛ taa n'a ye mɔgɔ dɔw fɛ an tɛ wari ɲɛnama yɛrɛ bɔ u b'a dilan kura ye an bɛ yɛlɛ a kan an bɛ taa o tɛ o ka nɔgɔn dɛ tiɲɛ tɛ maa minnu filɛ nin ye n'olu bɛ k'a dilan o est-ce que u bɛ se ka bolimafɛn in ɲɔgɔn dɔ créer wa u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔ dilan wa min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ se wa n'u tun bɛ se anw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ o tun tɛ kɛ o o tun tɛ kɛ u tɛ se ka fɛn créer k'a dilan o tɛ se mais min dilannen don ko n'o tiɲɛna k'o réparer u bɛ se k'o kɛ kɔni i b'a dɔn de la k'a fɔ k'a ka nɔgɔn réparerli ka nɔgɔn ka tɛmɛ créerli kan o de kosɔn i ɲɛ b'a la diɲɛ nafolo caman surusu ye bi usine ko ye parce que usine bɛ fɛn créer k'a lana k'a produit ka taa donc n'o kɛra maaw bɛ ɲɛ b'a fɛ n'a tiɲɛna u bɛ segin a kan tuma dɔ usine bɛ fɛn minnu bɔ kura ye min n'a tiɲɛna n'a bɛ dilan o fana ye produit wɛrɛ ye ni yɔrɔ min tiɲɛna o bɛ dilan ni yɔrɔ min tiɲɛna o bɛ dilan ni yɔrɔ min tiɲɛna o bɛ dilan mais ale yɛrɛ bakun kɔni tɛ segin ka na usine kɔnɔ tuguni k'a bɛ dilan kura ye i b'a dɔn de la k'a fɔ ko fɛn tiɲɛlen k'a dilan o ka nɔgɔn ka tɛmɛ ni fɛn créerli kan wa Alahu subhanahu wa ta'ala maa dama a bɛ se ka dilanni kɛ ka bɔ fu la
est-ce que a bɛ se ka dɛsɛ k'a fɔ k'a t'a kuraya a réparer kura ye wa la kala a y'o de kɛ ka u jaabi yan ka bɛn n'u ka hakilina ye wa huwa bi kulli khalqin alim o ye mahalu shahidu ye min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka dɔɔni ko fɔ ko wa foyi tɛ se ka nin baara an bɔra ka baara min fɔ nin foyi tɛ se ka nin kɛ f'a k'a sɔrɔ dɔnniya b'o tigi la ko wa nin de b'a jira k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko ka dilanni kɛ ka bɔ fu la ka n'a bila kɛnɛ kan o dɔnniya bɛ Ala la donc dɔnni lasili ye Ala ta ye ni dɔnniya tɛ Ala subhanahu wa ta'ala la a tɛ se k'o kɛ fiyewu parce que n'a y'a dilan i b'a ye a tɛ se ka nafa kɛ cogo si la kabini a bɔ kuma kura mais i b'a ye Ala subhanahu wa ta'ala mana danni fɛn fɛn kɛ adamaden a b'a wasa sara kɔnɔ wa surtout adamaden yɛrɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'o fɔ k'a fɔ ko a ye adamaden dan cogo cɛɲi na adamaden yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko adamaden dilanna ka ɲɛ o dilan ka ɲɛ in o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kodɔn t'o tigi la wa lakala dɔnniya min b'a la o de y'a to a sera ka adamaden dilan ka ɲɛ وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم كيبا فوينا كو الكيما كو أبنا فوينا أو كو على تاين كده u k'u ɲɛna ɲuman yira Ala subhanahu wa ta'ala la sinon n'o tɛ ɲɛnamaya in a bɛ ban don dɔ la koyi a bɛ ban segin bɛ kɛ ka na tuguni o segin ka na o de ye alikiyama don ye fɛn min b'o kɛ n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala ye n'o ye tigi ye n'o ye olu tigi ye ale de ye o danni ko kɛbaga ye o danni in dɛ k'a t'a ka kunfɛ a b'a kɛ dɔnniya de kan inna rabbaka huwal khallaqul alim ko i tigi madama ale de bɛ se ka olu baara olu kɛcogo la fana i tɛ défaut y'a la ko bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka danni kofɔ danni min sigilen bɛ kodɔn kan wa qala wa qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa Ala subhanahu wa ta'ala dun y'a fɔ ko ale b'a dɔn koyi k'a fɔ ni adamaden fatura a dugukolo bɛ baara min da a farikolo kan latununi na ko Ala subhanahu wa ta'ala b'o bɛɛ kalama koyi sogobuw bi tunu jelisiraw bɛ tunu jeliw bi tunu fasaw bi tunu ji tɛmɛsiraw ni fiɲɛ tɛmɛsiraw a bɛɛ bɛ tunu ko dugukolo b'o min kɛ adamaden farisogo la ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ nin bɛɛ kalama koyi wa nin bɛɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala ka dantanfɛnw ye adamaden Ala ka dantanfɛn ye cogo min na dugukolo yɛrɛ fana ye Ala ka dantanfɛn o cogo la wa ni adamaden bilala dugukolo kɔnɔ dugukolo b'o baara min k'a la nin bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka danni de donc n'a bɛ fɛn yira a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka dɔnniya kofɔ parce que o ko minnu bɛ kɛ nin ye olu ye sunanu kawuniyaw ye kɛcogo minnu u bɛ tɛmɛ procédure dɔw de kɔnɔ a tɛ ɲagami ni Ala subhanahu wa ta'ala ka dɔnniya n'a ka yamaruya de ye o bɛ kɛ wa o kɛli in b'a jira k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kodɔn donc n'an sɔnna ko danni kɔni bɛ ka kɛ saya bɛ kan ka kɛ ko minnu bɛ tɛmɛna o kɔnɔna na olu bɛ ka kɛ a tɛ kɛla désordre kɔnɔna na
i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko Alahu subahanahu wa taala bɛ ko dɔn. I b'a dɔn o de la k'a fɔ ko Alahu subahanahu wa taala bɛ ko dɔn. Donc dalilu minnu nana k'u jaabi alikiyama ko saka kunun ko nakari kan, a jaabi fɔlɔfɔlɔ a sigilen bɛ laseliba min kan o ye Alahu subahanahu wa taala min yɛrɛ ye danni kɛbaga ye dɛ. N'a bɛ saka kunun kɛ a b'ale ka kodɔn fɔ, nin y'o dalilu fɔlɔfɔlɔ ye. N'a tɛ kodɔn ayi, danni tɛ kɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko ka saya kɛ ko ka saka kunun kɛ. Olu ye étapes de ye, olu sigilen bɛ fɛn dɔ de kan, u base ye fɛn dɔ de ye, o base in ye Alahu subahanahu wa taala ka kodɔn de ye. Donc ni kodɔn tɛ Alahu subahanahu wa taala la, danni yɛrɛ tɛ kɛ, kuma tɛ k'a fɔ ko ka saya kɛ, kuma tɛ k'a fɔ ko ka saka kunun kɛ. A bɛ komi so, n'i ko k'i ka kabakoya so jɔ ko cɛɲuman na ka taa sanfɛ, i m'a dɔn ko ni so cɛɲumanba ye, i m'a dɔn ko ni so janyana sanfɛ kojugu, naam, mais i ka kan ka kabako fɛn min na dɛ, o de ye so sigilen bɛ sibasima min kan. Parce que n'o sibasima in n'o ma fanga sɔrɔ, i bɛ ka jɔli min kɛ ka taa sanfɛ, a tɛ taa yɔrɔ jan koyi, a bɛ wuya de, a bɛ wuya de. Donc maa min ye sibasiman sigi n'a ka dɔnniya ye ka sɔrɔ ka nin kabakoma ko ninnu bila a sanfɛ, o tigilamɔgɔ de bɛ kodɔn. O de kosɔn maa tɛ girin k'i ka so jɔ ten i kun fɛ ko se b'i ye o. I bɛ ingénieur de ɲini min b'a dɔn, a tigi b'a f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka nin so hakɛ ɲɔgɔn jɔ ka taa sanfɛ, i mago bɛ nin sibasiman hakɛ la. Donc so bɛ se ka san jati min kɛ a b'o cogoya la, tɔɔrɔya tɛ se k'a sɔrɔ Alahu subahanahu wa taala ka se n'a ka dɔnniya kɔnɔ, a bɛ baara kɛ o kan. Donc n'o kɛra baara bɛ ɲɛ. Mais n'i y'a kɛ kunfɛmɔgɔ dɔ ye walima nidugumamɔgɔ dɔ, a bɛ na dɔrɔn k'a jɔ, an bɛ bɔ ko min kalama dɔrɔn don dɔ la dɔrɔn i b'a ye so bɛ wuya a yɛrɛ ma, mɔgɔ si ma s'a ma. Ala k'an kisi k'an tanga, ni mɔgɔ kɛra a kɛrɛfɛ walima ni mɔgɔ kɛra a kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ ni tiɲɛ. Mais mun y'a kɛ? A ɲɛdɔnbaliya, a ɲɛdɔnbaliya. O de la jahalu ma ɲi ko foyi la, a ti sigi o, lasiri t'a la o, sibasiman t'a la. O de la Alahu subahanahu wa taala an bɛ k'a ka saka kununko min nakari, a sigilen bɛ Alahu subahanahu wa taala ka kodɔn de kan, o de y'a base ye. Donc aw tɛ se k'o nakari, aw tɛ se ka Alahu subahanahu wa taala ka kodɔn, aw tɛ se ka nakari. Kelen. Wasani taqriru kamali qudratihi, saka kununko a bɛ Alahu subahanahu wa taala ka se dafa fɔ, fɛn t'a jɛ, aw bɛ ka Alahu subahanahu wa taala ka seko min nakari, a b'a ka seko o dafa, a b'o nakari, a b'o o sabati, k'o sɛnsɛn, k'o sinsin. wa qawlihi ta'ala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ kan k'a f'u ɲɛna. ɲininkali de don, mais ɲininkali min de don ka i gwa i kamana la, k'i pousser ka taa i bila i dɛsɛyɔrɔ la, i yɛrɛ ka jaabi fɔ. Aw de tɛ ka sagakunu nakari wa? Ne Alahu subhanahu wa ta'ala ne b'aw ɲininka sa, ne ko Ala min sera ka san kaba in bɛɛ lajɛlen dan, ka tila ka dugukolo nin bɛɛ lajɛlen dan, olu ye dantanfɛnw ye minnu ka dancogo ka gɛlɛn ka tɛmɛ adamaden kan. Olu ye dantanfɛnw ye minnu u kolo ka girin ka tɛmɛ adamaden kan. Olu ye dantanfɛnw ye minnu si ka jan ka tɛmɛ adamaden kan.
Ala subhanahu wa ta'ala y'olu dan an bɛɛ ɲɛ b'o la panparanpa an ɲɛ kɔrɔ ala min sera ka olu dilan est-ce que o ala bɛ se ka dɛsɛ ka adamaden ɲɔgɔn dilan ka tila ka segin a kan wa n'i sera ka fɛn belebeleba dilan n'i sera ka fɛn gɛlɛn dilan k'a fɔ o tɛ ka tiɲɛ k'a fɔ k'a bɛ réparer ne ko fɛn min b'o jukɔrɔ i bɛ se ka dɛsɛ k'o dilan k'o réparer donc ni ala ma se ka dɛsɛ ka sankawa dilan ka dugukolo dilan ka segin a kan kura ye a bɛ se ka dɛsɛ ka adamaden dilan adamaden min o tɛ jate fɛn ye fɛn min dancogo ka gɛlɛn ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo kan ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛ a jaabi bala qadirina ala an nusawiya banana siga tɛ min na ne ala subhanahu wa ta'ala ne bɛ se ka ko fɛn o fɛn ni danni de don ka segin k'a dan kura ye k'a ɲɛ ne ala subhanahu wa ta'ala bɛ se o la awɔ k'a dilan k'a dafa k'a ɲɛ ala an nusawiya banana a jɔra cogo min na ka kɔrɔ dɛ e tun b'a dɔn cogo min na ka kɔrɔ dɛ ne ala subhanahu wa ta'ala n bɛ se k'a segin k'a bila o cogo kɔrɔ la a ka se wa qawluhu dhalika bi anna allaha huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir ko kurana aya wɛrɛ fana na i bɛ ala min ma dɛ n'o de ye danni mansa ye n'o de ye tiɲɛ mansa ye ko a bɛ se ka saya fɛn sayalen a bɛ se k'o ɲɛnamaya a bɛ se k'o ɲɛnamaya ka d'a kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ wa annahu ala kulli shay'in qadir o dɔrɔn tɛ dɛ ka d'a kan a bɛ se ko bɛɛ de la a bɛ se danni kura la cogo min na k'a bila dugukolo kɔ kan o se kelen in fana b'a bolo ka tila k'a saya kɔfɛ k'a segin kura ye k'a bila ɲɛnamaya la sabu a bɛ se ko bɛɛ de la Allah ala kulli shay'in qadir wa annahu ala kulli shay'in qadir donc ala y'a ka se a y'a prévu yira a ka danni cogoya kɔnɔna na n'a tun tɛ se o tun tɛ kɛ o wa yajma'u subhanahu bayna al-amrayn huwa ala subhanahu wa ta'ala bɛ fɛn fila fara ɲɔgɔn kan a ka se a n'a ka dɔnni ka fila bɛɛ fɔ parce que u fila tɛ taa ɲɔgɔn kɔ ni ala subhanahu wa ta'ala siga t'a la an sɔnna k'a fɔ ko dɔnniya b'a la ka se ka danni kɛ parce que danni min filɛ nin ye a cɛ ka ɲi ka se cogoya min ma a dilanna k'a ɲa ka cogoya min na i bɛ sɔn cɔ ko a ka kodɔn de y'a to o kɛra an sɔnna o ma cogo min na dɛ ko ala ka se fana bɛ yen nɔ an filɛ ka se min kuma fɔ yan nɔ ni fɛn gɛlɛnw dilanni ani fɛn belebelebaw dilanni a sera ka se ka olu kɛ cogo min na a tɛ se ka dɛsɛ ka fɛn fitininw fana kɛ o kɔfɛ a ye se ni dɔnniya fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin aya kelen kɔnɔ k'o yira n na kama fi qawlihi i n'a fɔ a nana kuranɛ aya dɔ la cogo min na suratu yasin kɔnɔ awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum ne ko ala min sera ka sankaba ninnu dilan ka dugukolo ninnu dilan olu minnu ye fɛn baw ye olu minnu ye fɛn gɛlɛnw ye ne ko o ala in tɛ se wa k'a ɲɔgɔnna wɛrɛw dilan minnu n'o t'a bɔ wa ɲininkali de don ka i gwa i kamana la i yɛrɛ ka jaabi fɔ bala ni ɲininkali nana ka adamaden gwa kamana na o jaabi de ye bala ye arabukan kɔnɔ
i tɛ se k'a fɔ ko naamu dɛ n'i y'a fɔ ko naamu o kɔrɔ ko min fɔra n'o nakarili bɛ ka da kɛnɛ kan a bɛ komi e bɛ k'a fɔ ko ayi k'a tɛ se ka kɛ o de la Alahu subahanahu wa taala ale de ye adamadenw dan a y'u ka kanw fana dan kuma cogo kɔni dafalen o ye Alahu subahanahu wa taala ta ye foyi t'a jɛ o de la ko yan ko b'a la o ala in bɛ se dɛ a bɛ se bala ka d'a kan mun na wa huwal khallaqul alim ka d'a kan a bɛ se danni na cogo min na dɔnni mansa fana don ka d'a kan danni cɛɲumanya in b'a ka dɔnni de fana kofɔ donc se ani dɔnniya a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o de kosɔn a ka produit ka ɲi o produit filɛ nin ye sankaba ye o produit filɛ dugukolo ye o produit dɔ filɛ adamaden ye ani dantanfɛn tɔw ye o de la kuranɛ aya dɔw bɛ yen nɔ Alahu subahanahu wa taala b'i kanto law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata ni ala wɛrɛ tun bɛ yen min tun bɛ danni kɛ ka fara Alahu subahanahu wa taala kan ko se dɔ b'o fana bolo an tun b'a ye u bɛ ɲɔgɔn attaquer koyi parce que fɛn fila kɔni n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ domaine o domaine na i b'a ye don dɔ la hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don dɔ bɛ k'a la aw bɛ ti ɲɔgɔn na a b'aw ka se filɛ ɲɔgɔn na o se filɛ ɲɔgɔn na don ko bɛɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ min bɛ se walima min tɛ se o la a bɛ dɔn ko ja ko fila ko don ko i kelen ko tɛ mais tellement que siga tɛ Alahu subahanahu wa taala ka kelenya la an jɔnni y'a ye don dɔ la k'a fɔ ko a filɛ nin ye ko ala fila bɛ ɲɔgɔn na sanfɛ walima ala fila filɛ nin ye dugukolo kɔ kan u bɛ k'u ka se yira ɲɔgɔn na min b'a yira n na k'a fɔ ko ala fila ko bɛ yen a tɛ yen o a tɛ yen de donc ala ye unique a kelen pe de don wa a ka o kelenya o a ka produit ye a ka se tigiya fɔ a y'a yira a ka produit y'a ka dɔnni fɔ a y'a yira min b'a yira n na k'a fɔ maa minnu bɛ sakakununko nakari u ma miiri k'a fɔ ko sakakunu o ye ko nɔgɔmani ye n'a y'a sɔrɔ Alahu subahanahu wa taala ka danni ko ye tiɲɛ ye o kɔni o filɛ kɛnɛ kan i tɛ se k'o nakari wa a ka danni cɛɲa fana o b'a ka dɔnni fana kofɔ i tɛ se k'o fana nakari donc i tɛ se ka sakakunu nakari alors o ye lasiri filanan ye lasiri sabanan kamalu hikmatihi Alahu subahanahu wa taala a ka dɔnni in fana baara ko cɛɲi ka bɛn ni a wagati ye ka bɛn n'a yɔrɔ ye ka bɛn n'a ko ye a bɛ fɔ de ma ko hikma n'an b'a fɔ o ma tubabukan na la sagesse a bɛ se dɔnni duge fana don dɔnniya fana b'a la mais ka dɔnniya in fana labaara ka bɛn ni wagati ye ka bɛn ni yɔrɔ ye ka bɛn ni lihalaya ye o fana b'a la Alahu subahanahu wa taala kumakan min b'o sɛmɛntiya an ye nin sura in na wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin ko hey san kaba minnu dilannen filɛ dugukolo minnu fana dilannen filɛ n'an ɲɛ b'a la est ce que tolon de don wa Alahu subahanahu wa taala y'a kɛ ni tolon de ye wa parce que tolonkɛla sagesse t'o ka ko la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sɔbɛ t'o ka ko la o kɔrɔ ye ko ale ka tolon n'a ka sɔbɛ a bɛɛ lajɛlen ye tolon ye
sɔbɛmayɔrɔ la a bɛ sɔn ka taa tulon kɛ n'o kɛra a ka ko bɛ tiɲɛ mais Ala subahanahu wa taala ye mansa min ye a ka kodɔn ka bon a b'a dɔn ko min ka kan ka kɛ wagati min na yɔrɔ min na a b'o de kɛ donc tolon mɔgɔ tɛ i b'a dɔn de la k'a fɔ ko tolon hali ni fɛn kanunen don a tɛ danbeya ka taa Ala subahanahu wa taala ma o ye dantanfɛnw ka ko ye Ala subahanahu wa taala ye sɔbɛ mansa de ye o de la a ko tolon tɛ ale Ala subahanahu wa taala ka produit dilanni ye tolon tɛ dɛ n'a sɔrɔ ni tolon de y'a dilan i b'a ye dɔrɔn don dɔ a bɛ wuya a bɛ tiɲɛ a bɛ préparer a bɛ dilan o kɔfɛ mais jɔn bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ko Ala subahanahu wa taala filɛ nin ye ka sankolo dilan ko a yɔrɔ dɔ tiɲɛnen filɛ nin ye k'an ka taa dilan dugukolo yɔrɔ dɔ dilannen filɛ nin ye Ala subahanahu wa taala ka dilanni cogo dɔ la k'a tiɲɛna a ye na an ka taa dilan adamaden salen kɔfɛ a ye na an ka ɲɛnamaya jɔn bɛ se i tɛ se i tɛ se wa qawluhu wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila yaye ko Ala subahanahu wa taala ale ma sankawa ninnu dan a ma dugukolo ninnu dilan ani fɛn minnu b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dantanfɛnw tɔw la ko ale m'olu dilan ngalon kan donc Ala subahanahu wa taala ye tolon gɛn ka bɔ a yɛrɛ la ka tila ka ngalon fana gɛn ka bɔ a yɛrɛ la donc olu sinɛ ye jumɛn ye o ye sagesse de ye o de ye ka ko dɔn k'a kɛ o bɛ sagesse de fɔ mɔgɔ min bɛ ko dɔn k'a kɛ o bɛ sagesse de fɔ mais n'i bɛ ko dɔn n'i t'a kɛ wagati dɔn i t'a kɛ yɔrɔ dɔn a bɛ komi i ka dɔnni ma impact di a ma valeur di mais n'i ka dɔnniya y'a valeur yira a y'a prévu yira a bɛ fɔ de ma ko la sagesse ko dɔn wa Ala subahanahu wa taala ko i t'o o fiyɛ sugu i t'olu sɔrɔ Ala subahanahu wa taala ka danni kɔnɔ wa qawluhu ayahsabu al-insanu an yutraka suda Ala subahanahu wa taala bɛ adamaden ma ɲininka ko yali adamaden bɛ se k'a bila hakili la ko a hakili bɛ marcher normal la naloma tɛ fatɔ tɛ k'a fɔ Ala subahanahu wa taala y'ale dan fu wa est ce que fu bɛ yen est ce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ créature kɔnɔna na k'a fɔ nin bɛ yen fu a bɛ yen wa a tɛ yen Ala subahanahu wa taala donc ni fu tɛ yen a ka danni na ko est ce que adamaden hakilima bɛ se k'a bila a kunna k'a fɔ ko ale Ala subahanahu wa taala y'a dan fu donc n'Ala m'i dan fu kama o jaabi ka kan ka sɔrɔ i yɛrɛ bolo dɛ donc i dara kun jumɛn kama o de ɲininkali bɛ na i la munna e danna Ala subahanahu wa taala b'o jaabi fɔ fan wɛrɛ fɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ne ma adamaden dan foyi kama ma jinɛ dan foyi kama fɔ u ka ne Ala subahanahu wa taala bato dankun filɛ nin ye o de ye vision ye o de ye mission ye o de ye objectif ye o la n'i y'o dɔn i ka kan ka i yɛrɛ koron k'i bɛn Ala ma o de la Ala subahanahu wa taala b'a fɔ qul ci b'a f'u ɲɛna u ka hakilina u ka mentalité u ka vision u ka mission a ka kan ka kɛ qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bref n bɛ bato min kɛ
n'a fɔra ko danni kɛra o kɔnɔ bato suguya o suguya a farikolola ta a nafolola ta a kantigɛli ta a sarakati bɔ a fɛn sugu o sugu bref ne ka ɲɛnamaya bref ne ka saya yɛrɛ sa nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala kelen pe kama n tɛ sɔn ka ala ni foyi jɛ a la a bɛ na ni o mental de y'i la sabu i y'a dɔn min ye tiɲɛ ye mais ne hakili ma baara kɛ ten i bɛna dɔn k'a fɔ ko i ta y'i yɛrɛ ye o de kosɔn occidentaux bɛ o de hakilinaw don adamadenw na k'u mental changer ko tout le monde est libre o liberté c'est sans frontière ni min ka di hakilina ye i b'a ta min ka di hakili ye i b'a ala ta ye ni hakili fɛn min ka di ye fana i b'o kɛ hɛrɛ bi si hɛrɛ bi tile nga olu ɲinana k'a fɔ pour que olu ka se k'u ka diɲɛ jɔ u ye mantaliw dilan ka bɛn ni diɲɛ sɔrɔli cogoya ye munna u tun t'a to yen mɔgɔw k'u ka choix kɛ sinon dɔw tun bɛ murutuw bolo o diɲɛw ɲinini fana na mais u ye adamadenw mental dilan ka bɛn ni diɲɛ ɲinini ye o de la ni adamaden min n'i y'i ka liberté kɛ liberté totale ye je dis bien liberté totale siga foyi t'a la i b'i yɛrɛ sɛgɛn i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ ka d'a kan liberté totale bɛ na ni tɔɔrɔya de seli ye mɔgɔ ma i bɛna taa fɛn dɔ suganti k'o kɛ i ka hɛrɛ t'o la parce que e libérelen don totalement ni fɛn fɛn ka di i b'a kɛ i tɛ siran fanga ɲɛ i tɛ siran setigi ɲɛ i tɛ siran conséquence ɲɛ donc fɛn fɛn ka di i b'a kɛ n'i ye min sara sɔrɔ tuma min na de sa o tuma na o bɛ se ka i ladi ala dun bɛ fɛ adamaden ka o de bila o de kosɔn a ye adamaden bilasira ka sira d'a ma hakili ɲuman dilen ko a ma ka sira d'a ma taa nin fɛ o de y'i ka hɛrɛ ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ qul hazihi sabili nin ye ne ta sira ye ka tilaŋo tun k'a fɔ a ɲɛna wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hey nin sira jɛlen bɔlen kɔ a la aw kana sira wɛrɛ bɔ dɛ n'a ye sira wɛrɛw fɛn fɛn bɔ i t'a to o sira tilennen fɛ kɛrɛ fila la hey n'o kɛra i tɛ se dɛ i tɛ se i seyɔrɔ la donc ni adamaden y'a dɔn k'a fɔ k'a dannen tɛ fu a kan k'a dankun ɲini ala subhanahu wa ta'ala y'o bɛɛ fɔ وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون كتب عفونينا أفوار ما دونينا أفوجنونينا كيالي وبسكا بسكيا ولم بسكا سكاكا ولم بسكا ميري كفو ني الله سبحانه وتعالى نيو دان غوانسانوا وتسيغين غانا ني الله سبحانه وتعالى سورو k'e bila diɲɛ kɔnɔ ten waati min i y'a latɛmɛ e kana ten kana ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ fu an balimaw adamadenw ye qualité saba de ye hakili ka yeli la alikiyama n'i bɛ na min nana kana ala sɔrɔ a ye dɔ kɛ ɲuman na min nana a nana kana ala sɔrɔ a ye dɔ kɛ juguman na ɲuman t'a la min fana nana
a nana ala sɔrɔ a ma foyi kɛ a ma ɲuman kɛ a ma juguman kɛ o tɛ nin ye hakili ka yelu de ye hypothèse de ye ɔhɔ ni ala subhanahu wa taala ko ɲumankɛlaw olu bɛ taa arijinɛ kɔnɔ ɔ fɔlɔ in o sara ye arijinɛ ye a bɛ taa ye ni ala subhanahu wa taala ko jugumankɛlaw sara ye janimɛ ye min fana ye juguman kɛ olu fana bɛ taa janimɛ kɔnɔ mɛ sabanan min nana a ma ɲuman kɛ a ma juguman kɛ o bɛ taa min est ce que an b'a tila fila ye wa tilancɛ ka taa arijinɛ tilancɛ ka taa janimɛ na o bɛ se ka kɛ wa la a bɛ sara kelen de ta o sara kelen de o de filɛ nin ye o de jaabi filɛ nin ye afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un a fɔ e min nana i ma juguman kɛ i ma ɲuman kɛ e miiri la e tun b'a bisigiya e tun b'a jigiya k'a fɔ ko e danna tɛ fu wa k'a fɔ i tɛ segin ka na Alahu subhanahu wa taala sɔrɔ k'i ni dantigɛ est ce que fu de don Alahu subhanahu wa taala m'i dan fu kama a y'i bila ka na mission dɔ de kama e bɛ taa i dantigɛ ala ye cogo jumɛn e ma fosi kɛ tu n'as rien fait ce qui veut dire a ye kuma min fɔ k'i k'o kɛ e ma fɛn k'o la o bon n'i ma fɛn kɛ i jalakilen de don wa ou bien i tanunen de don n'i ma fɛn kɛ i jalakilen de don karisa taa i ka taga nin kɛ ne ka kan k'e ci n ko i ma karisa taa nin kɛ e taara i kana kɛ tan dɛ i kana kɛ tan dɛ i b'a kɛ tan e taara i ma ci o kɛ a fɔra k'i kana min fana kɛ i m'o fana kɛ e nana ka na i sɔrɔ ne ma i kɔma segin ka na ne ma foyi ma kɛ ne bi i tanu wa i bonya bɛ n yɔrɔ wa est ce que e ye ne ka laɲini kɛ wa la donc o la siga foyi t'a la lagosi de bɛ yen donc i bɛ fara janimɛ kɔnɔ mɔgɔw kan parce que munna afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un est ce que aw b'a bisigiya aw b'a miiri k'a fɔ ko aw danna fu kama aw tɛ segin ka na ni Alahu subhanahu wa taala sɔrɔ fata'ala Allahu al-malikul haq hey ala ye mansa de ye mansa min tiɲɛ mansa de don wa ale de kɔrɔtalen don wa qawluhu am hasiba alladhina tarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun yɔrɔ an ye saraw fɔ sisan est ce que fu bɛ maa minnu kunna fuko bɛ maa minnu kunna olu bɛ se k'a miiri k'a fɔ ko alikiyama don n'an ye Alahu subhanahu wa taala sɔrɔ yen maa minnu ye ɲuman kɛ olu limaniyana ala ma ka tila ka ɲuman kɛ ani maa minnu n'olu ye juguman kɛ u ma sɔn ala la k'a fɔ ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen nin groupe fila bɛɛ lajɛlen sara bɛ dama ka ɲa o bɛ se ka kɛ olu ka ɲɛnamaya tɛ kɛ kelen ye u ka saya tɛ kɛ kelen ye k'u ka ɲɛnamaya tɛ kɛ kelen ye u ka saya tɛ kɛ kelen ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an ka ɲɛnamaya tɛ kɛ kelen ye wa o cogoya kelen fana na an ka saya tɛ kɛ kelen ye wa o cogoya kelen fana na alikiyama don fana an ka sara tɛ kɛ kelen ye o de la Alahu subhanahu wa taala ko sa'a ma yahkumun tiɲɛna ko fɛn cɛjuguyara min kɔni n'o de kɛra u ka kiiri ye u ye jugement kɛ k'a fɔ ɲumankɛla ni jugumankɛla bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin cogoya de don an ka ɲɛnamaya de don an bɛ sa an bɛ kunu foyi t'a la chacun pour soi Dieu pour tous u bɛ nin de fɔ min ka di ye k'o kɛ wa ala bɛ bɛɛ de kama ɲuman ni juguman bɛɛ dama ka kan karamɔgɔ o y'i ka fɔta ye nka la o tɛ ala ka kiiri ye koyi ala tɛ ɲumankɛla ni jugumankɛla kɛ kelen ye dɛ hali diɲɛ sosigi kɔnɔ yan ɲumankɛlaw Alahu subhanahu wa taala bɛ dusukun basigi bi d'u ma ɲumankɛlaw Alahu subhanahu wa taala b'olu kɔkɔrɔma don o ye diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ
kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. nga saya fana wagati fana c'est la même chose de Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ mɔgɔw de sabati maa minnu sɔnna Ala la. wa alikiyama don siga kɔni t'a la saraw tɛ kelen ye. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. ko nin de la ko an a dɔnnen don ko in tiɲɛma yɔrɔ bɛ yɔrɔ min, ko in sababama yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na, o de ye k'a fɔ ko sagakunu a dɔnnen don. a dɔnnen don hakili yɛrɛ bi sɔn a ma, wa o dɔrɔn tɛ dɛ, sariya yɛrɛ fana bi sɔn a ma. wa anna kamala rabbi ta'ala وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. والله سبحانه وتعالى أكتغيا أنا كتغتغيا أنا كمانغتو نيمانتغيا o bɛɛ lajɛlen de nɔ b'a yira k'a fɔ ko sagakunu bɛ yen, madama n'a fɔra ko Ala subhanahu wa ta'ala a mangutun dɔ de ye k'a fɔ ko a bɛ danni kɛ, a bɛ saya kɛ. donc siga kɔni t'a la, sagakunu ko ye tiɲɛ ye sa, o b'o wajibiya cogo min na dɛ, wa a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka kelenya fana wajibiya ten. sabu fɛn tɛ yen min bɛ danni kɛ komi Ala. dɔ bɛna fɔ ko mais usaze i y'a fɔ ko dɔw bɛ usine kɛ o, usine bɛ yen, dɔw bɛ usine créer. a bɛ usine créer mais usine bɛ créer ni matière min ye ale de y'o dilan wa, a bɛ créer ni nɛgɛw de ye o. usine produit ye nɛgɛw de ye, nɛgɛw de bɛ yɛlɛma ka kɛ mansinw ye. est-ce que nɛgɛ ye adamaden ka fɛn dilannen ye? la Ala subhanahu wa ta'ala ko anzalna al-hadid, ale de ye nɛgɛ dilan, ale de nɛgɛ dilan, ale de nɛgɛ jigi ka di adamaden ma. donc a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka keleya fɔ fɛn bɛɛ la. wa annahu munazzahun amma yaquluhu munkiruhu, wa a b'a yira an na fana k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala kɔni bariyalen don, a saniyalen don ka bɔ fɛn o fɛn maa minnu bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka alaya kow nakari. kama yunazzihu kamalahu an sa'iril uyubi wan naqaisi, wa nagashima ko walima lebuma ko n'o bɛ se ka kɛ fiyɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala ka alaya la, walima a tɔgɔw la, walima a mankutuw na, a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de cɛ ka bɔ yen. i b'a dɔw de la madama ni Ala subhanahu wa ta'ala ka kelenya sɛmɛntiyara, Ala subhanahu wa ta'ala ka danni sɛmɛntiyara, a ka sayali sɛmɛntiyara, wa hakaza i b'a dɔw de la k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala ni foyi tɛ kelen ye. le sain et sauf, lebu t'a la, a kelen don, dandanfɛn bɛɛ lajɛlen mago de bɛ s'ale ma, sangaɲɔgɔn t'a la, wa ale de ni majigi ka kan, ale de ni keleya ka kan, wa a ka senankow b'o sɛmɛntiya. o dɔ de filɛ an filɛ diɲɛ min kɔnɔ, o siga t'a la, sagakunu bɛ yen, bɛɛ b'i sara sɔrɔ ɲumankɛla ni juguman kɛla la. an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an kɛ maaw kɔnɔna na maa minnu ye maa kunnandiw ye, minnu bɛ Ala subhanahu wa ta'ala taamɛ ka tila k'a waleya. ya Rabbi, Ala k'an laban ɲɛ, ya Rabbi, Ala ka barika don an siw la, Ala ka barika don an ka kow la, Ala ka barika don an ka denbayaw la, Ala ka barika don an sigiyɔrɔw la. fitinɛ ni balawu, ya Rabbi, an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an kisi a ma, a min dogolen don, a min bɛ kɛnɛ kan. an ka jamana an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka basigi don a kɔnɔ, Ala ka dun ka fa sabati, Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma, Ala k'an laban ɲɛ, Ala k'an balo silamɛya kan, Ala k'an fatu limanaya kan. subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Uzara nyuman jamana Jazakallahu khairan maningerauma khairaye Jazakallahu khairan alaka uzara nyuman jamana Nyumanya tebesigi bau khairan maningerauma Nyumanya tebesigi khairan maningerauma